यारे बायत करदम तू आयत तू हमार जनारा बायत कुनत को आके बंदुदाय ताला शरीका कुनत व दुजना कुनत व जिनाता कुनत व औलादे खुदरा कतलना कुनत Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermudan hari ke boti dunia halim roh boti dunia man amuda hari ke bangal में मुसलमान kan bangal मुसलमान amuda hari ke पेश के हाल में नहीं bangal नहीं दा वो hari के दुनिया bangal में नशानत खुदा ताला पूरा रोज़े क़यामत तक बहस व नशानत وإذا إصلاح القرآن من شباب وشيخ ما برهما لوجو راحت كامل كلات وما سائر لوجو وروح لترقي القرآن من شباب وبصر لوجو عن أطراف البلاد طريق استماع حاضر شدة إصلاح الأهل من كلات وشيخ ما أمي أميرة وإياك مريد من كلات وتعليم الذكر بالجهاد وعلم اللغة بالجهاد وأمي أميرة ودولة علم التحو وقيم بأخلاق الأخلاق تدين من كلات आखिर सुबुह की लफ्ज़ कौन में माँ बिना शरीर करीना कौन में माँ बगीरा कतल से शुक्र दुनिया किया जाए खुदा हमा व खुदा के निमानन खुदा ताला बरमुदा आए मरते माँ सुमारा दर दुनिया पर खैर मुमकिन नहीं बिगाइरे इस्लाह नौ व इस्लाह नौ मुमकिन नहीं बिगाइरे फिर व शायद माँ एक जिंदा बोलिया Osman Zurrah yang saya cuma masuk Lipton ke istimewa makhlema proposal hasil wah ini kawan alhamdulillah rabbil alamin